Apreciados hermanos, a cada uno de ustedes, que tengan un feliz sábado. Our dear brothers and friends, a very happy Sabbath. Para mí es un privilegio, después de algún tiempo, compartir con ustedes la palabra de Dios. And it is a privilege for me to share with you, after some time, God's Word. No solamente es un privilegio, a la vez es una responsabilidad. It is not only a privilege, but it is also a responsibility. Así que vamos a pedir que el Señor pueda dirigir el estudio de esta mañana. So we're going to ask the Lord to lead the study during this morning. Antes de orar, quisiera leer un versículo. Now, before we pray, I would like to read a Bible verse. Está en el versículo de Lucas capítulo 10, verso 29. It is in the book of Luke, chapter 10 and verse 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? Estará basado el tema, el estudio de esta mañana en este versículo. And our study this morning is going to be based in this Bible text. Por eso voy a pedir que el Señor pueda dirigir con su espíritu este estudio. And now we're going to ask the Lord to guide us through His Spirit, the study Vamos of His Word. a orar. Let us pray. Padre amantísimo que estás en los cielos, Our loving Heavenly Father, estamos muy agradecidos por el don de la vida y por este día santo de reposo. we are very thankful for the gift of life and also for this blessed day of rest. Queremos allegarnos a tu trono de gracia, fuente de agua viva. We want to draw nigh to your throne of grace, of living water. Allí está nuestro gran sumo sacerdote para impartir todas las riquezas que tu pueblo necesita. Because right there is our high priest, who is willing to share all the richness that your people are in need of. Derrama tu espíritu en abundancia, no solo al que va a presentar, sino al pueblo que va a escuchar. Pour out the Holy Spirit abundantly, not only in the one who is going to preach a word, but also in those who are listening, Para que tu nombre sea glorificado. so that your name may be glorified. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. And we ask these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Apreciados hermanos, quiero compartir con ustedes cuál es la verdadera riqueza que Dios considera como riqueza y quizá no como nosotros. Well, my dear friends and brethren, I would like to share with you what is the true wealth. That wealth that is considered so by the Lord, and perhaps we don't see it in the same way. ¿Qué es la verdadera riqueza para el cielo? What is true richness, or what is true wealth for heaven? ¿Qué es lo más importante para Dios que quizá para nosotros eso no sea tan importante? What is that is most important to God, and maybe it's not so important to us? Quisiera comenzar este estudio haciendo un contexto. Here, I would like to begin the study with showing the context. En el contexto de la parábola del buen samaritano, In the context of the Good Samaritan parable, hay algo que Jesús dijo que pone en contraste la verdadera sabiduría con la falsa sabiduría. there is something that Jesus says that is going to make a contrast between true wisdom and false wisdom. La verdadera riqueza con lo que no es riqueza. That which is true wealth with that which is not wealth. Especialmente dirigida para el pueblo de Dios. And especially directed to God's people. Porque nosotros tenemos valores eclesiásticos que consideramos que es de más valor que lo que el cielo no lo considera de ese mismo valor. Why? Because we share certain church values which we would esteem highly. And yet, heaven does not look at these values in the same way. Vivimos en una época de inversión de valores. We live in a time of investments, of values. En el mundo está de manera clara
And in the world, it is clearly seen, pero en la iglesia está de manera sofisticada. but in the church, it is rather subtly. Así que necesitamos el colirio espiritual para entender esto que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. So what we need this morning in order to understand what the Lord wants to tell us is spiritual eye salve. El Señor Jesús en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 21, Now the Lord Jesus, in the book of Luke, chapter 10 and verse 21, dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, he said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos that thou hast hid these things from the wise and prudent, y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Los entendidos y los sabios no son los que están en el mundo, So the wise men and those who have understanding are not those who are in the world, de los cuales esta sabiduría y este entendimiento estaba escondida. and this wisdom was hid from them. En el tiempo de Cristo, los hombres que manejaban el sistema religioso se creían sabios y entendidos. In the time of Christ, those men who led the ecclesiastical system, they thought of themselves to be wise men and men with understanding. Y ese pueblo que era, según sus propias opiniones, lleno de sabiduría y entendimiento, And that people, according to their own understanding, they thought that they were filled with all wisdom and knowledge. eran los pobres, miserables, ciegos y desnudos. Yet they were wretched, they were poor, they were naked. Y lo crucificaron a la sabiduría y al conocimiento, And they crucified wisdom and knowledge, expresada en la vida de Jesucristo. expressed in the life of Jesus. Pero ¿quiénes son los que entendieron o apreciaron esta riqueza? Now, who were the ones who appreciated, who understood this wealth? Yo puedo ver cuando Jesús entra en procesión para entrar a Jerusalén, I can see that when Jesus came, when it was time for him to enter Jerusalem, los sabios y los entendidos decían que se calle. the supposed wise men and the knowledgeable ones, they said, "Oh no, let us silence this man, Porque si Jesús entra en el templo con esa procesión y con esa multitud, because if Jesus enters the temple with this multitude of people, los romanos nos van a destruir. surely the Romans will destroy us." Pero ¿quiénes cantaban delante de Jesús cuando él estaba montado en ese pollino delante de esa procesión? ¿Quiénes cantaban? But who were before Jesus singing and praising while Jesus was riding on a donkey? Who were there? Eran los niños, They were children. eran los cojos, They were the lame. eran los mancos, It was those that were lame and blind. eran los ciegos, los leprosos, It was the leper and the blind, las prostitutas. the prostitute. ¿Quién quisiera tener una membresía de esas condiciones? Now, who would like to have a church membership in that condition? ¿Nosotros recibiríamos a las prostitutas? Would we welcome the prostitute? ¿A los cojos, a los ciegos, a los mancos? ¿Estamos dispuestos a recibir en Or la to iglesia the a ese lame. tipo de miembros? Or to the lame or to the blind? Or are we willing to receive in the church that kind of member? ¿Quién quisiera asistir y ser miembro de unos hermanos en estas condiciones? Who would go and visit and be a part of brethren who are in this condition? Los problemas eclesiásticos desde aquel entonces no ha cambiado, hoy es más agudo todavía. And if we see, church problems have not changed throughout the years. They come from a long time, they have not changed, and now they have become even more acute.
Y esos doctores de la ley que tienen esa sabiduría, ese conocimiento según los valores de la iglesia, And the doctors of the law who have such knowledge and wisdom according to the wisdom of the church, están presentes no solo en la iglesia, sino también en los ministerios de sostén propio. they are not only present in the churches, but they are also present in the independent ministries. Y todos quieren probar que su sabiduría es verdadera sabiduría. And they all want to try and to show that their wisdom is true wisdom. Y entonces nos acercamos con ese lente de probar, a ver si él está en la verdad o nosotros. And then now we draw nigh, but this time looking through the lens, that's going to allow us to test. Okay, if what he's saying is true or not. Voy a leer el versículo 25. Now I'm going to read verse 25, Luke 10. He aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Todos queremos ser salvos, todos queremos tener la vida eterna. We all want to be saved. We all want to have eternal life. Las condiciones desde el Edén hasta nuestros días y por la eternidad son las mismas. And the conditions from Eden to our times and throughout eternity are the same. Para ser salvo usted tiene que entender qué es el carácter de Dios. In order to be saved, you have to understand God's character. ¿Y dónde está revelado ese carácter? And where it is revealed that character. Por supuesto que en la ley de Dios. Of course, it is revealed in the law of God. Pero la ley de Dios tiene dos caras. But the law of God has two faces. Es justicia y misericordia. It is justice and it is mercy. Si no hay un equilibrio perfecto de estos dos aspectos del carácter de Dios, somos espiritistas. And if there is not a perfect balance between these two aspects of God's character, then we are going to fall into spiritism. Porque ser tan legalistas solo para exigir la justicia, matamos a todos. Because if we are so legalist in order to demand justice alone, then we're going to kill everybody. Porque la justicia, como en algunas presentaciones hice, está más revelada en la parte de los conservadores de la iglesia. Because that justice, I have said, and I think I shared this before, the justice part is more revealed in the conservative aspect of the church. Y la misericordia de Dios hoy está confundido con un sentimentalismo religioso. And today, the mercy of God, it is being confused by a religious sedentarism. Ahora, en el versículo 26, Jesús le dice a ese doctor de la ley: Now, in verse 26, Luke 10, Jesus answered to this doctor of the law, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? What is written in the law? How readest thou? Y el doctor de la ley respondió y dijo: And the lawyer answered. He answering said, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. ¿Cuáles son esos principios de la ley de Dios? What are these principles of God's law? Sabemos que si queremos heredar la vida eterna, tenemos que tener el carácter de Dios. We know that in order for us to inherit eternal life, we have to bear God's character. Cuando hayamos reflejado perfectamente el carácter de Dios en nuestra vida, And once we have perfectly reflected God's character in our life, entonces Él vendrá a buscarnos. then He will come for us. Ahora, esa ley de Dios está grabada en dos tablas de piedra. Now, this law of God is graven in two tables of stone. Los 4 primeros mandamientos es el amor a Dios. The first 4 commandments are those who speak about the love to God.
Y los 6 últimos mandamientos de la segunda piedra es el amor al prójimo. And the 6 other commandments that are engraven in the table of stone has to do with the love to neighbor. ¿Cómo yo puedo demostrar que amo a Dios? How can I demonstrate that I love God? ¿Cómo usted puede saber que yo amo a Dios? How can you know that I love God? ¿Es por lo que digo, es por lo que predico, es por lo que canto? It is because of what I preach, it is because of what I say, or because of what I sing. ¿O es por lo que las personas ven en mí si tengo el carácter de Cristo? Or is it that people can see in me the character of Christ? En el libro de Mateo capítulo 19, In the book of Matthew, chapter 19, está relacionándose un acontecimiento parecido si no es el mismo. here we find a similar narrative, if not the same. Porque un hombre tan conocedor de la Biblia también hace esa misma pregunta. Because another man who was very knowledgeable of the law, of the word, he asked the same question. Pareciera que el problema del pueblo de Israel de aquel entonces era casi todo por igual. And this make us think that Israel's problem was the same. Ellos amaban la primera tabla de la piedra. They loved the first table of stone. El amar a Dios era tan importante que el amor al prójimo no era lo más importante. The love to God, it was such important to them than it was more important to them than the love to the neighbor. Ahora, Jesús hace un detalle y quisiera que ustedes se den cuenta de cuál de las 2 tablas está enfatizando. Now here, Jesus is going to speak, and I would like you to pay attention and see of which side of the table Jesus is paying attention to. El versículo 18 de la palabra de Dios dice así. In Matthew 19 and verse 18, we read, Verso 18. verse 18, ¿Cuál es? Dijo Jesús. which? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Verso 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verse 19, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. ¿Cuál era el problema del doctor de la ley? So what was the main problem of the lawyer? Jesús le dice en el versículo 28 de Lucas 10, Jesus told him in verse 28 of Luke 10, bien has respondido. oh, thou hast answered right. Y nosotros podríamos decir, bravo, qué bueno, qué buena la respuesta. And many of us would say, oh, bravo, that's a very good answer. En teoría era 100 sobre 100. Theoretically speaking, he got 100 points in his answer. Pero en la práctica era 0 sobre 100. But the practice, it was now 0 out of 100. Estaba aplazado ese adventista de la primera venida de Jesús. That Adventist of the first coming of Jesus, he failed the test. Porque no tenía la sabiduría celestial. Why? Because he didn't have heavenly wisdom. No tenía la riqueza de Dios que era el que podía hacerle rico a este hombre. He didn't have that wealth of God that could make him rich. A la vista de la iglesia era perfecto. To the eyes of the church, this man was perfect. A la vista de los miembros era perfecto. To the eyes of the church members, he was perfect. A la vista de los ministerios era un hombre por demás importante. To the eyes of the ministries, he was a very important man. Pero el Señor le dice, haz esto y vivirás. But the Lord told him, do this and thou shalt live. ¿Qué es lo que estaba mal en este doctor de la ley? So what was wrong with this lawyer? Él dice, ahora,
si tengo que hacer la segunda tabla de los 10 mandamientos, So what he's saying is, well, if I have to do the second table of the Ten Commandments, ¿a quién tengo que considerarle como mi prójimo to whom shall I consider as my neighbor para hacer todos esos bienes? in order to do all that good? Y el verso 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, And verse 29 tells us, but he, willing to justify himself, ¿quién es mi prójimo? he said unto Jesus, who is my neighbor? Ahora, yo quiero trasladar esta pregunta a ti. Now, I want to bring this question to you. ¿Quién es tu prójimo? Who is your neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? ¿El hermano que asiste a una iglesia organizada? Could it be the brother who is attending an organized church? ¿El hermano que practica la reforma pro salud? Could it be the brother who is practicing health reform? ¿El hermano que vive en el campo, ese es tu prójimo y no aquel que vive en la ciudad? Could it be that your brother is the one who lives in the country, but not the one who lives in the city? Según nuestros parámetros, ¿quién es nuestro prójimo? According to our own parameters, who is our neighbor? ¿Aquel que cree en el espíritu profecía? The one who believes in the spirit of prophecy? ¿Aquel que cree todas las doctrinas que yo creo? The one who believes all the doctrines that I do believe? ¿Quién es nuestro prójimo? Who is our neighbor? ¿A quién tenemos que amarlo como a nosotros mismos? To whom should I love as I love myself? Yo tengo algunos problemas porque es muy difícil amar a aquel que no te simpatiza. Now, and I find some problems because it is not easy to love someone that you don't have sympathy for. Y podemos hacer una selección diciendo que yo con este hermano sí puedo compartir. And here we can make our own selection, saying, well, I can share with this brother. Entre los judíos de aquel entonces decían, ¿quién es nuestro prójimo? And among the Jews of that time, they asked the question, who is our neighbor? Para aquel entonces decían, los paganos son nuestro prójimo. No son nuestros prójimos. And at that time, maybe they asked, well, could it be the pagans or of those of our own? Well, certainly not the pagan. ¿Los samaritanos son nuestros prójimos? Are the Samaritan our neighbors? ¿Los extranjeros son nuestro prójimo? Are the foreigners our neighbors? ¿A quién el sacerdote, el rabino, el anciano debería tratarlo como su prójimo? To whom the rabbi, the priest, should treat as his neighbor? Porque ellos decían, no queremos contaminarnos de ninguna manera con esos paganos. Because they used to say, oh, we don't want to pollute ourselves with those pagans. Si un samaritano venía por este camino, If a Samaritan was coming from this side por esta acera, por decir, or through this road, y yo me paso al frente. then I would go on the street that is in the front. Hermanos queridos, My dear brothers and sisters, yo he visto de alguna manera eso en la experiencia de mi vida. I have seen that in my own experience. Esos mis hermanos que antes nos abrazábamos y comíamos, aunque sea pollito, Those brothers and sisters, in all the time we used to embrace each other and eat together, even chicken. el día que yo acepté este mensaje, The day that I accepted this message, hermanos, si él está viniendo en sentido contrario al que yo estoy yendo, and if there is a brother and he's coming right in an opposite direction to the one that I am walking to, o se hacen como que no me han visto o se pasan al frente. they act like they have never seen me, or they prefer to cross the street, to go across the street. ¿Cuál es el trato que tú das a aquellos que son nuestros hermanos en la fe? Now, what is the treatment that you give to those who are our brothers and sisters in the faith? ¿No será que estamos engañados en muchas cosas en nuestra forma de vida? Could it be that we are somehow deceived in many areas in which we live? El que sea nuestro prójimo no tiene que ver con la raza, ni el color, ni la clase social. The fact that they are our neighbors
it doesn't have to do with our color of the skin or with the ethnicity. ¿Quién es nuestro prójimo? Es aquel que necesita nuestra ayuda. So who is our neighbor? Our neighbor is the one who needs our help. Si usted viera a un ciego que está viniendo, que es más o menos nuestra condición, miserable, pobre, ciego y desnudo, If you see a blind man coming in, which is basically our own condition because we're blind, we're naked, we're wretched, we're miserable. si usted ve a un ciego que se tropieza en un hoyo, Now, if you see a blind man that stumbles and falls into a ditch, usted podrá decirle, oye ciego, ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué te tropezaste? could you tell that blind man, hey, what do you do? Why do you stumble? Eso sería un absurdo. If you said something like that, it would be an absurd. Queridos amigos, So, ¿cómo my dear vamos a friends, tener la vida eterna? ¿Cómo lo vamos a tener la vida eterna? how are we going to have eternal life? Este doctor de la ley estaba incitado por otros maestros para tentarle a Jesús con esa pregunta. Now, this lawyer was motivated by others to try Jesus, to tempt Jesus with this question. Y nosotros también podemos estar haciendo el mismo ejercicio. And we can do the same exercise. Podemos estar acusando a otro hermano que está violando un principio de interpretación o cualquiera que fuere las normas que la iglesia tiene. We can accuse a brother saying, oh, he's violating a principle of interpretation or any other thing that the church is asking to. Quisiera que ustedes piensen un poco. And here I would like for all of us to think. ¿A Jesús de qué le estaban acusando, hermanos? Now, what did they accuse Jesus of? Que era un transgresor de la ley. That he was a transgressor of the law. Él era un infractor del sábado. That he used to break the Sabbath. ¿Por qué le estaban acusando estos doctores de la ley a Jesús de Why? semejante pecado? Now, why these doctors of the law were accusing Jesus of that sin? Porque allí había un ciego Because right there was a blind man. y porque era sábado, And because it was a Sabbath, según los escribas y fariseos, no se debería curar. according to the scribes and the Pharisee, that blind man should not be healed. Para ellos, ¿qué era más importante? What did they consider most important? ¿Una tradición que habían vuelto ley A tradition that they made of that tradition a law, o era la misericordia que este hombre necesitaba? or it was the mercy that this man was in need of? ¿Y lo sanó o no lo sanó en sábado? And Jesus, did he heal the man on a Sabbath or he didn't? Pero los escribas y fariseos dijeron, tú eres un pecador. But the scribes and the Pharisees told him, you are a transgressor, you're a sinner. Nosotros no será que estamos haciendo esa misma discriminación solamente basándonos en los valores y principios que para nosotros es tan importante hoy. Now, could it be that we are also falling into that category, that we're judging and that we are upholding those church principles that maybe for us are so important? Para ellos, ¿qué era más importante? To the lawyers or to the rabbis, what was more important to them? Los vasos y los menajes para servir el almuerzo ya estaban limpios. Oh, that the cups and the plates should be clean for the lunch. Pero ¿qué hacían ellos? But what did they do? Otra vez, después de lavarse la mano, tenían que lavar los platos y las cucharas por si acaso no había por ahí una contaminación. Oh, they, after washing their hands, they used to wash again the plates and the cups in case that there is, to avoid any contamination. Pero no vivían en el tiempo de COVID, por si acaso, ¿no? Now, they were not living in the time of COVID, Pero ellos eran tan meticulosos en esos pequeños detalles. but they were so meticulous in those small details. Y Jesús se ríe un poco, porque a veces, muy pocas veces decimos que Jesús expresaba una sonrisa. And I think Jesus laughed a little bit about this. You know, many a times we don't express the idea that Jesus could smile.
Y él es como dijera, ay, escribas y fariseos, ay, escribas y fariseos. And it was like if Jesus were saying, oh, these scribes, oh, these Pharisees. Ay, ustedes agarran la coladera y tratan de colar el mosquito y todos los bichitos para que no entren al estómago, para que no les contamine. Oh, you try to take your strainer and you're trying to take the minimum bug, even a mosquito, so that you don't get any contamination. Pero sin embargo se lo tragan el camello. But yet you swallow a camel. El camello es muy grande, The camel is a big animal. pero no solo que es grande, también es inmundo. But no, it's not only big, but it's also unclean. Pero ellos se lo tragaban eso, pero no está diciendo de manera física, sino está diciendo de manera figurada que eso es lo que estaban haciendo a la vista de Dios. And of course, it doesn't mean that literally they were swallowing a camel. But Jesus is using a figurative language so that they may see how God was looking at them. ¿Por qué Jesús estaba tan admirado diciendo, me maravillo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? Now, how Jesus could express such wonder when he said, I thank thee, O Father, that you hid these things from the wise and the prudent. Porque ellos amaban esas ceremonias y liturgias y valores y principios que ellos mismos habían establecido. Because they loved those type of rites and liturgy and all type of ceremonies that they had established themselves. Ahora, hermanos, Jesús tiene que responder, ¿quién es el prójimo? Porque él quiere justificarse. Now, Jesus now needs to answer who is the neighbor, because this man, he wants to justify himself. El Señor sabía que nadie podía obedecer la ley, Now, Jesus knew that no one can obey the law, porque por supuesto, si no es por la obra del Espíritu Santo, no hay una obra perfecta en el ser humano. because it is not through the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, there is not going to be any perfect work in the human being. En esta experiencia de los últimos 20 años, a mí me ha sido muy interesante muchas cosas que dos voy a compartir con ustedes. And throughout these 20 years, the experience that I have had during these 20 years, there have been quite a number of experiences very interesting for me. And I would like to share two of them with you. En el proceso de nuestra desfraternización de la iglesia, In that process where we were disfraternized, this friendship from this fellowship from the church. desafiliación, ¿no? Yeah. Muy bien. Entonces, el asunto es de que nos han juzgado de noche. The fact that this happened in this way, the process took place at night. Y según la ley, nadie debe ser juzgado de noche, sino En la- solo de día. And according to the law, it is not possible to have a process or a judgment during the night. It has to be done during daytime. Entre los acusados había un niño Now, among those that were accused, there was a boy. y le hicieron pasar al frente. And they asked the young boy to come to the front. Y le dijeron, ¿y por qué tú te uniste al movimiento, vamos a decir, independiente o un ministerio, o sea, un movimiento separatista? And they asked this young boy, why did you unite yourself to this separatist movement? Y el niño respondió con mucha sabiduría. And the child answered with such wisdom, Yo no puedo desobedecer a mis padres. I cannot disobey my parents. Lo que mis padres hacen, eso yo hago y por supuesto que yo también creo que estoy en la verdad. And the boy said, whatever my parents do, that I will do. And of course, I do believe that I'm in the truth. Ahora me causa un poco de gracia. Now, it is something kind of funny to me. ¿Qué era más importante de aquel entonces para la iglesia frente a esa realidad? What was more important to the church before this reality? Si un niño se unía para escuchar a un ministro que no era autorizado por la iglesia, Could it be the fact that a child came to listen to a pastor who was not authorized by the church? ya no era el prójimo. Now, it was not the neighbor.
Y no solo él, sino todos los hermanos. So he was not a neighbor, but only himself, all the brethren too. Bueno, ese es del otro lado, del otro frente. Well, that's a story from that side. Pero ahora vamos a ver de este otro frente, de los ministerios de sostén propio. But now I would like to share an experience from this other side, from the independent ministries. Porque en esos el cuchillo es más fino todavía. Because within these ministries, the knife is even more sharpened. Porque estábamos en un tiempo tan bien estudiando, predicando, haciendo la obra misionera. There was a time that we were preaching, that they were doing studies, that they were sharing, we're doing missionary work. Porque hay también la comida vegetariana. Todo está más o menos dentro de los marcos de la palabra de Dios. And of course, you find the vegetarian food, and most things are within, the frame of God's word. Pero habían diferencias pequeñas. But there were small differences. A ver si deberían mezclar las frutas y las verduras porque estamos en un proceso de aprendizaje. Oh, could it be that should we mix fruit and vegetables? Because we're in the process of Esas learning. pequeñas cosas lo hemos resuelto. And those small details, we have solved them. Pero donde el filo es más agudo. But where the knife cuts most? A ver, ¿cómo es la justificación, la santificación, las profecías? Ahí ya el problema es más difícil. Oh, well, what about justification? What about sanctification? What about prophecy? There the problems are more difficult. Y entonces se hacen las diferencias y se separan los grupos. And then differences come to the surface and groups are separated. Y yo no puedo juntarme con este porque él sigue creyendo que las frutas no se deben comer mientras uno ha comido la verdura. I'm not going to talk to this guy, and we're going to go with this guy, because this guy, he believed that we should not eat fruit while we eat vegetable. Él todavía no entiende santificación porque solamente su mente llega hasta justificación. He doesn't understand sanctification. Why? His mind is only set on justification. Entonces con este hermano, este ya no es mi prójimo. So this brother, well, now he's not my neighbor. Pero ¿sabe por qué yo alabo de este frente la actitud de los niños? Now, do you know what I praise? The attitude of children. Mis hijos decían, feliz que ustedes están discutiendo de estos mientras nosotros estamos jugando entre todos aquellos papás que tienen estas diferencias. And well, my children used to say, well, good for you that you are talking about all of these differences. The parents were talking about all of these differences, while us, we were playing together. Está bien que ustedes tengan sus diferencias, pero nosotros, entre nosotros, somos hermanos. It's okay for you, the adult ones, to have your differences, but among ourselves, the children, we are brethren. Y yo hoy diría, alabado sea el Señor porque esos niños entendieron quién es su prójimo. And today, I say, praise the Lord, because those children, they understood who is the neighbor. ¿Qué está pasando entre nosotros? What is going on? What is wrong with us? ¿Qué es sabiduría y entendimiento en nuestro concepto? What is wisdom and understanding according to our own concepts? Ahora, el Señor dice en este aspecto que es tan importante. Now, the Lord mentions in this aspect, which is so important, Y amén, digo Jesús, tú eres el gran maestro, eres digno de admiración, eres digno de ser alabado. and Jesus said, amen to the answer. You are a great man. You are worthy to be praised. Porque no entró en controversia con el doctor de la ley, que tenía razones más que suficientes para corregir todas las taras que este hombre tenía. Because Jesus didn't enter in controversy with this man. And he had all the possibility to show him all the defects that he had. Y hoy día podemos tener nosotros ese espíritu de esta parábola que el Señor va a relatar porque es la esencia del mensaje de esta mañana. Now, could it be that today we can have the same spirit of the parable that Jesus is going to narrate? Because this is the central message for this morning. El verso 30. Verse 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. Hermanos, lean la Biblia.
My dear brethren, open your Anoten. Bibles, take note. Por favor, porque es la palabra de Dios, aunque yo ya me lo sé la historia, ¿no? Even though I may consider that I know the story, this is God's word. Jerusalén estaba allá Jerusalem was there, y Jericó estaba allá abajo. and Jericho was on the lower plain. Ahora, ¿cuántos de nosotros, estando en Jerusalén, en una posición tan buena como hijos de Dios, hemos caído en camino a Jericó? Now, how many of us, being in Jerusalem in such a prominent position, how many of us have fallen to Jericho? Este hombre era judío. This was a Jewish man. Vamos a decir, para nuestro contexto actual, era un adventista del séptimo día. And let's say this way, to put it in our own context, this man was a Seventh-day Adventist. Pero cayó en manos de ladrones. But yet he fell into the hands of thieves. Ahora, ¿quiénes son esos ladrones que lo atacan a un adventista? Now, who are the thieves that attacked an Adventist? He visto a muchos hermanos que se han ido al campo, I have seen many brethren who have gone to the country que quizás se han equivocado en muchas cosas. that maybe they have made some errors. Y yo puedo alegrarme, por eso te dije que no salgas al campo. Mira, tú has regresado ahora arruinado, sin plata, sin nada. Qué bien, ahora ojalá aprendas la lección. ¿Esa debe ser nuestra actitud? And maybe I can go to the brother who have made some error and say, oh, look at that. I told you, but you didn't listen. Now you don't have any money. You lost your job. You don't have anything. I told you, well, good that this happened to you. Next time you will listen. Could that be my attitude? Eso dirían quizás los hermanos del otro frente. Maybe that would be mentioned by the brethren from the other side. Pero de este lado, de los ministerios de sostén propio, But from the side of independent ministries, encontramos a un hermano que tiene cáncer o que tiene diabetes. we find a friend or a brother who has cancer or who has diabetes. ¿Y cuál es nuestra actitud para con ese hermano? And what is our attitude toward the brother? Yo te dije que no comas carne. Mira, qué bien que el Señor te ha dado el cáncer. Ahora, ojalá puedes aprender. ¿Esa es nuestra actitud? What do we say? Oh, I have told you, stop eating meat. That's why the Lord gave you the cancer. Good thing that you have the cancer. O sea, no nos vamos a entender porque no es nuestro prójimo, quiero decir. Could it be that we are not going to understand each other because he's not my neighbor? Ese hermano está herido por Satanás. That brother who is wounded by Satan, Cuanto más quieres consagrarte al Señor, el diablo más trabajo efectivo ha de hacer. and I do believe that the more you want to be consecrated to God, the more work Satan is going to put in. Y ese hermano está casi medio muerto, atacado por el adversario. And this brother is almost half dead. He has been attacked by the adversary. Ahora hay dos personajes tan importantes que tendrías que ser por lo menos cualquiera de los dos en el siguiente versículo. And now we're going to find two very important characters here. And I do believe that we fall in one of these two categories. El versículo 31. Verse 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino. And by chance, there came down a certain priest. Ahora, el sacerdote era un hombre por demás importante en el asunto de la religión de entonces. Now, the priest was a very important man within the religious system of the time. ¿Cuál era su deber? What was his duty? Hacer el servicio del santuario. To do the sanctuary service. Entonces el sacerdote dice, pero yo tengo escuela sabática, tengo culto divino y tengo que hacer, y bueno, vamos a decir la radio, la red ha de venir, todo eso. Eso es lo más importante. Well, maybe the priest could say, well, I have to teach Sabbath school, I have divine service, I have to do the radio program, perhaps I have to go and participate in Red ha de venir. I have many other duties, and those type of things are more important. Entonces, la palabra de Dios dice que So- este sacerdote se pasó de largo. So God's word tells us this priest passed by on the other side. Apreciados hermanos, el deber religioso es, o el servicio religioso es más importante que la persona.
Is religious duty or religious service more important than the person? ¿Esas son las diferencias que nos van a separar? Are these the differences who are going to separate us? Y yo quiero apelar a la hermandad. Por encima de todas esas diferencias, ¿no es posible tener el amor de Cristo? It is, and here we like to make an appeal to all our brothers and sisters. It is not possible that beyond all of this is the love of Christ. ¿Por qué no podemos pensar detrás de este hermano que cayó en manos de ladrones hay una esposa, hay hijos, hay una familia? How can we not think that behind this brother who maybe have fallen into this problem, into this grace, there is a wife, or there are children, or there is a family? ¿Por qué damos tanta importancia a diferencias teológicas? Why do we give such importance to theological differences Asuntos de interpretación. or issues of interpretation? Y yo recuerdo en la historia denominacional de nuestra iglesia, I remember reading in the denominational history of our church, en el tiempo de Elena White, habían dos grupos. during the time of Ellen White, there were two groups. Solo para definir un cuerno Just to define one horn de los 10 cuernos de Daniel. of the 10 horns of Daniel. Y decían unos, el 10º cuerno son los alamanes. And the 10th, there is one group that were saying that the 10th horn is the Alamans. Y los otros que habían estudiado también la Biblia y la profecía decían, son los unos. And no, the others who were studying also the prophecy, they were saying, no, they were not the group, they were the huns. Entonces los unos, los unistas y los alamanistas estaban separados. So these two groups, they were separated. Eran grupos irreconciliables. They were two groups irreconcilable. ¿No es eso lo que está pasando hoy en nuestra amada iglesia? And isn't this what is happening in our beloved church? ¿Dónde está el prójimo que estaba a tu lado? Yo no sé si hace un año, 2 años, un mes, hace una semana. ¿Dónde está ese prójimo? So where's the neighbor that was sitting beside you? Maybe a week ago or a month or 2 years ago, I don't know. Ahora, no solamente era el sacerdote. Now, it was not only the priest. En el verso 32 dice, y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio y pasó de largo. But we read also in verse 32 that Levite, when he was at a place, came and looked on him and passed by on the other side. Y yo quiero preguntarte, ¿tanto el sacerdote como el levita estaba consciente de su responsabilidad o no? And here we like to ask you, both the priest and the Levite, were they conscious of their responsibility? Apreciados hermanos, ¿cuál debe ser el trato entre nosotros? My dear brethren, what should be the treatment among ourselves? Ahora, ¿hay un hombre que no conoce profecías? Now, there is a man who doesn't know prophecy. A lo mejor no conoce la reforma pro salud. Maybe he doesn't know health reform. A lo mejor no vive en el campo Maybe he doesn't live in the country. y está viniendo por el camino But he's coming on the same road. y escucha el gemir y el sufrir de un desventurado que está en su camino. And he listens to the cry and sigh of a poor man that is on the way. Y por toda la forma de vestir que tiene ese desventurado, And just by looking at the way this man was dressed, es un judío. he realized that it is a Jew. Y el samaritano, ¿qué tendría que hacer a un judío que está herido en el camino? And what should a Samaritan do toward a Jew that is wounded and he's right on the road? Escupirla, He should just spit on the ground. insultarla, He should insult him decirlo. and to tell him, Aquí está un apóstata, oh, here's an apostate one. aquí está un radicalista, Here's a radicalist. aquí está un separatista. Here is a separatist. Usted al hacer o yo al hacer esa afirmación, ¿puedo reflejar el amor de Dios? Now, when I do that type of affirmation, can I reflect the love of Christ? Dice la palabra de Dios Now, God's word tells us en el versículo
33. in verse 33. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de él. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Apreciados hermanos, My dear brethren, en el libro de San Juan nosotros vemos cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. in the book of John, we find a story when Jesus met the Samaritan woman. Entre judíos y samaritanos ni se saludaban. And the Samaritans are the Jews, they didn't greet each other. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? What are we teaching to our children? Estamos enseñando el verdadero carácter de Dios, que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Is that we are teaching the true character of God, that we should love our neighbor as we love ourselves. ¿No será que estamos sembrando odio y diferencias? Could it be that we are sowing hatred and differences? Y a Jesús le dijeron, bien está dicho que tú demonio tienes y eres un samaritano. Ese fue el insulto más grande que le hicieron a Jesús. As a matter of fact, one of the greatest insults that Jesus received was when they told him, oh, yes, you have a demon and you are a Samaritan. Si ustedes quieren leer ese versículo, está en San Juan 8:48. And if you want to read it, that insult is in John 8:48. El buen samaritano, a riesgo de su propia vida, Now the good Samaritan, risking his own life, había tratado al herido como a su propio hermano. he treated the wounded as his own brother. Ese samaritano representa a Jesucristo. That Samaritan represented Jesus. Nuestro Salvador manifestó por nosotros un amor incondicional. Our Savior manifested unto us unconditional love. Cuando estábamos heridos, desfallecidos, Él tuvo compasión de nosotros. When we were fainted and wounded, He had compassion on us. No se apartó de nosotros por otro camino. He didn't go through another side. Y no nos abandonó a nuestra suerte sin esperanza. And He does not abandon to our own fate. Él podía haber permanecido en el cielo sin haber venido a este lugar, a este mundo. He could have remained in heaven without coming to this world, Pero Él tuvo compasión de nosotros. but He had compassion on us. Se hizo cargo de nosotros. He took charge of us. Se identificó con nuestros intereses y con todos los de la humanidad. He identified Himself with our interests and the interests of humanity. Él estaba dispuesto a dar su vida y lo dio en la cruz del He Calvario. was willing to give His own life, and He gave it in the cross of Calvary. El Señor Jesucristo dice, ejemplo os he dado. And the Lord Jesus says, an example I leave unto you. El sacerdote y el levita fueron a adorar al templo, The priest and the Levite, they went to worship at the temple, pero había un deber que quedaba en el camino. but yet there was a duty to perform on the way. Ellos participaron del servicio religioso. They participated of the religious service. Ese era, por supuesto, un gran privilegio. And of course, that was a great privilege. Pero delante de Dios no tenían la sabiduría que les haría ricos. But before God, they didn't have the wealth that make them rich. Si nosotros no nos compadecemos de nuestros semejantes, If we don't have compassion of others, no representamos el carácter de Dios. then we do not represent God's character. Sería bueno que reflexionemos. And it is good for us to think, ¿Dónde están nuestros hermanos que por distintas diferencias de opinión se han alejado de nosotros? where are those brothers and sisters that by a different opinion than us, now they are far from us? Hay una familia que nos espera. There is a family waiting for us. Él espera de nuestra compasión, de nuestra generosidad. And He expects our compassion, our generosity. Vayamos a ese hermano a buscarla. Let's go to that brother and look for him. Demos la otra mejilla. Let us put the other cheek Amemos como a nosotros mismos. and love as we love ourselves. No están muy lejos. It is not far. Hay familias heridas, vidas destrozadas en muchos hogares.
There are wounded families. There are families that are in trouble in many places. No estoy diciendo que la reforma pro salud, la salida al campo no sean importantes. And here, it's not that I'm saying the health reform or country living are not important. Tienen su lugar. They have their place. Pero el amor al prójimo, But the love to the neighbor, ese amor ágape, that agape love, será solamente el que nos haga hijos de Dios. is the one that makes us God's children. El Señor dice, con el amor así como yo les he amado, ámense ustedes. And the Lord have said, with the love that I have shown unto you, love one another. Y el apóstol Juan dice, And the Apostle John tells us, si ustedes dicen que aman a Dios if you say you love God y no aman a su prójimo, and you don't love your neighbor, ¿cómo pueden amar a Dios a quien ustedes no ven? who then can you love God, the one who you cannot see, Si no son capaces de amar a tu prójimo a quien tú puedes ver. if you are not willing to love your neighbor, the one who you can see? Por eso nuestra religión es mentirosa. And that's why our religion is a lie. Hermanos, no quisiera estar en la condición de ese sacerdote y ese levita. And my dear brothers, I wouldn't like to be in the position of this priest and this Levite. Ruego al Señor que me dé ese corazón del buen samaritano. I ask and I pray to the Lord to give me a Samaritan heart, Para amar a aquel que para mí es difícil de amar. to love that one that naturally it is difficult for me to love. El diablo sabe que la única manera de destruir la obra de Dios The devil knows that the only way to destroy God's work es sembrar cizaña en nuestros corazones. is to sow tears in our own heart. Yo quiero amarlos a todos, I want to love all, no con el amor que tengo que es de mi condición carnal, not with the love that I have, a natural love of my natural condition, quiero amarlos con ese amor de Cristo, but I want to love you with the love of Christ, para que en mí el carácter de Cristo pueda ser formado para honra y gloria de su nombre. so that in me his character can be formed and can be reflected for his glory. En esta hora quisiera preguntar, And I would like to ask, ¿cuántos de verdad desearían orar de todo corazón para que eso sea una realidad en nuestra vida? who truly want to pray that this should be a reality in our lives? Que el Señor nos pueda responder para que nos amemos unos a otros, porque en el cielo vamos a vivir por la eternidad. May the Lord answer to our cry, because in heaven we're going to be together, we're going to live together throughout eternity. Quisiera terminar con una corta ilustración. And here we like to end with a short illustration. ¿Qué pasaría en el cielo si el vecino de al lado es la persona que menos deseas tener parte en esta tierra? Now, what would it happen in heaven if you realize that your neighbor there is the person that you hated the most on earth, that you didn't want to have contact with him on earth? Quisiera poner el ejemplo. And here we like to have this example. ¿Qué pasaría Esteban teniendo como su vecino a Saulo de Tarso? What would happen if Stephen in heaven has as a neighbor Paul, Saul of Tarsus? Sabiendo Esteban que el verdugo que hizo que le mataran a pedradas era Saulo. Knowing that he, Saul, was the one who commanded the act to stone him to death. ¿Sabe por qué pienso que tendría que estar al lado de la casa de Esteban, la casa de Saulo de Tarso? Now, do you know why do I think that Stephen's house is going to be right beside Paul's house in heaven? Porque Esteban, al momento de ser apedreado, Because Stephen, at the moment when he was stoned, no vio ni a Saulo de Tarso, ni a los escribas, ni sacerdotes, ni ningún otro hermano. he didn't see Saul, he didn't see the scribes, he didn't see the Pharisees, he didn't see any other brother. ¿Sabe en ese momento crítico a quién vio? Do you know at that time, in that critical moment, A Jesucristo nuestro Señor.
Whom did he see? He saw Jesus Christ, our Savior. Y él podía morir en paz, And he then could die in peace, sin odio, without hate, sin rencor, without rancor, sin resentimiento, without resentment, sin algo pendiente con ese hermano. or having grudges toward a brother. ¿En qué condición está tu mente, tu corazón y tu vida? So, in what condition is your mind, your heart, your life? Que el Señor nos puede dar ese carácter y ese espíritu en nosotros. May the Lord place in our heart that spirit, that mind in us. Ese es el deseo que hay en mi corazón, en mi oración. That's the desire that I have in my heart and in my prayer. Pues oramos. Prefiero a mi Cristo al vano papel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, sea de mi alma fuerte para ti. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Yo quiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Precioso himno. A precious hymn, Ha sintetizado lo que hemos querido compartir con ustedes. and which has summarized what we wanted to share with you. Prefiero el carácter de Cristo a cualquier vano oropel. I prefer God's character before any worldly gain. Quiero amar a mis hermanos y quiero amar a este mensaje de todo corazón. I want to love my brothers and sisters. I want to love this message with all my heart. El Señor nos ama a todos indistintamente de lo que seamos capaces. And the Lord loves us all indistinctly of what we're able to. ¿Cómo tú podrías amar a Judas, aquel que te va a entregar? How can you love Judas, the one who will betray you?
¿Hay ese espíritu en tu corazón o estás dispuesto a criticar y a condenar por pocas diferencias? Is that spirit in you, or is there a spirit of criticism and judgment? ¿Cómo poder amar a aquel que te va a negar 3 veces? How are you going to love the one who will deny you 3 times? ¿O aquel que se va a hacer la burla diciendo desciende de la cruz? Or the one who will mock you, saying, come down from that cross? ¿O aquel que ponga el clavo en las palmas de tu mano? Or the one who is going to nail your hands? ¿O aquel que ponga la corona de espinas? Or the one who crown you with a crown of thorns? ¿Estamos capacitados por el cielo con esa sabiduría? Are we enabled by heaven with such wisdom? Que el Señor nos dé ese espíritu. May the Lord give us a spirit. Vamos a orar. Let us pray. Padre amantísimo que estás en los cielos, Our Heavenly Father, tú has escudriñado nuestro corazón. you have searched our hearts. Hay cosas que no te pertenecen, Señor, There are things in it that don't belong to you, y nos da vergüenza, tristeza y dolor, and these cause us sadness and shame porque no reflejamos tu imagen y semejanza. because we don't reflect your image and your likeness. No hemos obrado correctamente. We have not worked properly. Según nuestros parámetros hemos juzgado a los demás. And according to our own parameters, we have judged others. Hemos sembrado dolor y sufrimiento. We have sown pain and suffering. Hemos sido causa de tristeza para muchas personas We have been the cause of sadness to many, y hemos herido a la heredad tuya. and we have wounded your inheritance. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Lávanos en la sangre del Cordero Wash us in the blood of the Lamb y haznos semejantes a ti. and make us into your Te likeness. entrego mi corazón y mi vida I give you my heart and my life y la vida de cada uno de nosotros. and the life of each one of us here. Imploramos tu misericordia. We pray for your mercy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. In Amén. the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amén, Señor.